बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। ये हफ्ता कैसा रहेगा? ये हफ्ता अपनी नोयत का ख़ास ही हफ्ता है। इस हफ्ते जो सा बाकायदा ग्रहण भी लगने जा रहा है, यानी चांद ग्रहण जो बुधवार को लगेगा। उस पर इंशाअल्लाह ताला वीडियो आएगी, उस पर बात करूँगा। ग्रहण ये कौन से हाउस में लगेगा और इसके क्या असरात होंगे और किस किस को ये फ़ायदा देगा, किस किस को नुकसान देगा। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। ये हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करूँगा बुर्ज अमल यानी एरिस मेष राशि की। मेष राशि की बात करूं, ये हफ्ता बड़ा अहम हफ्ता है। बिल्कुल आपने अखराजात पे कंट्रोल करके चलना है। किसी किस्म के लेन देन के मामलात में कोई गलत कमिटमेंट नहीं करनी। पैसे आपके पास इंशाअल्लाह ताला अनएक्सपेक्टेड तौर पर आएंगे। दूसरी सबसे अहम बात यह है, आपके जितने भी लिटिगेशन के पुराने मामलात हैं उनको बाकायदा उन पर नज़र रखनी है और अपने मुखालफों पर, हरीफों पर ख़ास नज़र रखनी है। आपने अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। बिजनेस में कोई सप्ते आपने कोई कमिटमेंट या किसी से कोई लेन देन के मामलात में अगर तो आप उस पर पूरा उतर सकते हैं तो कमिटमेंट कीजिएगा, वरना बिल्कुल ना कीजिएगा। बुध के दिन आपने सफ़र से ज़रा गुरेज करना है, ये आपके लिए बड़ा अहम है। लेकिन जैसे ही आप इस हफ्ते के इख्तिताम की तरफ जाएंगे, पैसों की अचानक आपके पास पैसे आएंगे, बैरून मुल्क से कोई कॉल आ सकती है और ये भी हो सकता है कि आपको अपनी सेविंग के मामलात में किसी के साथ जो उनसे कुछ चीज़ें शेयर करें और बिज़नेस में कोई नई डील, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में जाके करनी है। सेंटर में बिल्कुल आपने नहीं करनी। औलाद के मामलात में ज़रा देखभाल के आपको चलना होगा। दूसरा, ख़वातीन को कमर दर्द का ख़ास ख्याल रखना होगा और अपने रोज़गार के मामलात में किसी किस्म का भी आपने हाइपर होने की कोशिश नहीं करनी और आपके नीचे जो लेबर काम करती है उसके साथ भी ज़रा अपना रवैया बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। सूरह फातिहा सुबह शाम आपने 31 मरतबा पढ़नी है। बुध के दिन मिट्टी का आपने वो कहते हैं ना, घड़ा ले लें या जाजर ले लें, झज्जर पंजाबी में जिसे कहते हैं, मिट्टी का घड़ा लें। वो किसी मज़ार या किसी मस्जिद में रखवा दें। कोई गांव को करीब, गांव में बहरहाल शहरों में तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन आप किसी मज़ार पर रखवा के उसमें पानी भर के, अगर पानी भर के लेके जाते हैं, चाहे छोटी सी ले लें, ये बहुत बेहतर है आपके लिए। बुध के दिन करना आपके लिए सबसे कल की उम्र 2 और 3 है। मुझे सौर टॉरस वृक्ष राशि की बात करूँ तो बड़ा देखभाल के चलना होगा। अज़दवाजी ज़िंदगी से लेकर अपने दोस्तों के हवाले से, अपने लव अफेयर के मामलात में, औलाद के मामलात में बड़ा देखभाल के चलना होगा। लेकिन एक सबसे अच्छा साइन है कि सूरज जो सा वो आपके 5वें घर में आ गया, लेकिन केतु के साथ है। 11वें घर में आपके ग्रहण लगेगा। बिल्कुल किसी किस्म की आपने किसी से आस उम्मीद नहीं बांधनी। दूसरी बात, शेयर मार्केट में ज़रा सोच समझ के चलिएगा। बिल्कुल बड़े ज़ोरदार आपको अंदर से जो सा वलवले जोश उठेगा कि ये कर लूँ, लेकिन झटके भी बड़े आ सकते हैं। इस चीज़ का आपने ज़रा ख़ास ख्याल रखना है। अखराजात पर आपने भी कंट्रोल करके चलना है। और हार्ट का जिनको प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, वो ज़रा देखभाल के चलिएगा। प्रेग्नेंट ख़वातीन को बड़ा देखभाल के चलना होगा। अपने जितने भी मामला हैं उनको डॉक्टर से कंसल्टेंट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई किसी किस्म का भी कोई आपको दबाव या कोई ज़हनी तौर पर टेंशन है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू कीजिएगा। इस हफ्ते में बाकायदा जो उनसे मिड में जाकर वो खर्चा पड़ सकता है, लेकिन सफ़र भी आपको पड़ सकता है। जैसे ही हफ्ता अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचेगा, वहाँ पर आकर आपके लिए आपको कोई रूहानी जो उनसा कोई फैज़ याब हो सकते हैं और यहाँ पर कोई इशारा हो सकता है और ये भी हो सकता है कोई गैबी तौर पर आपकी जो उनसे कोई मदद हो। बहरहाल ये हफ्ता ज़रा अपने अज़दवाजी मामलात में मैं फिर कहूँगा देखभाल के चलिएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जॉब में किसी किस्म का कोई भी आपने बदलाव लाने की कोशिश नहीं करनी और ना बिजनेस में किसी किस्म की चेंजिंग करने की कोशिश करनी है। इस हफ्ते जो उनसे आपने या फतह हो तो 309 मरतबा पढ़ना है। बुध के दिन आधा तोला चांदी और थोड़े पैसे ये आपने किसी फ़कीर को देने हैं। आपके लिए इस हफ्ते का लेकिन मेरे 5 और 4 है। बुर्ज जोज़ा जेमिनी की बात करें यानी मिथुन राशि की, तो चेंजिंग की तरफ ये हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा जो सा शिद्दत से चेंजिंग की तरफ ले जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपने किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं चलनी। प्रॉपर्टी के मामलात में बड़ा देखभाल कर चलेगा। कोई भी चीज़ खरीदो फरोख्त के हवाले से उसमें अपनी आंखें ज़रा खुली रखने की कोशिश कीजिएगा। बहन भाइयों के साथ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। को आपके सेंटर का मालिक बुध बिल्कुल अकेला हो चुका है आपके तीसरे घर में। मेहनत तो ये आपसे करवाएगा, लेकिन अपने जो भी मामला था उसे बाकायदा बाय रिटर्न करने की कोशिश कीजिएगा। वालदा की सेहत का बड़ा ख़ास ख्याल रखना होगा और ख़ास तौर पर आपको भी जो है ना अपने हार्ट के मामलात में बिल्कुल देखभाल करना होगी। बदपरहेज़ी की तरफ मत जाइएगा। उसकी दूसरी सबसे अहम बात यह है कि मंगल आपके साथ में नज़र, अज़दवाजी ज़िंदगी में देखभाल के चलिएगा। बिज़नेस में जो भी मामलात करने हैं, बुध के दिन आपने कोई काम नहीं करना। किसी से मतलब लेन देन के मामलात में कमिटमेंट नहीं करनी। बुध वाले दिन
آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بزنس بڑی ڈیل نہیں کرنی. ہاں البتہ یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو جو سا ہے ان کو درست کرنے کی کوشش کیجیے گا، وہ چاہے جذباتی معاملات کیوں نہ ہو. اس ہفتے باقاعدہ سفر تو آپ کو اس ہفتے کے شروع میں پڑ سکتا ہے، لیکن مڈ میں جا کے کوئی سفر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. خاص طور پر اس ہفتے کی 18 تاریخ یہ بڑی اہم تاریخ ہے آپ کے لیے. پروفیشنل کے حوالے سے کوئی غلطی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا اور اپنی ریپوٹیشن کو ذرا ٹھیک رکھنے کی کوشش کیجیے گا. باقی انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں باقاعدہ جیسے ہی آپ اپنے اس ہفتے کے اختتام میں پہنچیں گے، وہاں پر جا کر آپ کو بالکل کوئی پیسوں کے پرانے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، جذباتی معاملات میں اپنا وقت ضائع کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اپنے بزنس میں، اپنی جاب پہ، اور یہاں تک کہ اپنے جتنے بھی آپ کے جو کام جو ان سے بکھرے ہوئے ہیں ان کو اس ہفتے ذرا سمیٹنے کی کوشش کیجیے گا. لیکن بدھ والے دن ذرا اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، اوور ایٹنگ کی طرف مت جائیے گا جب بدھ والے دن خاص طور پر. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ 10ویں گھر کے آپ کے جو نا جا کے گرہن لگنا ہے، تو اپنی ریپوٹیشن کو درست رکھنے کی کوشش کیجیے. والد کی صحت کا آپ کو بڑا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور فیمیل خاص طور پر ان کو اس ہفتے کے مڈ میں جا کے کمر درد کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے. آپ نے یا نورو 400 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا. بدھ والے دن 5 پھل اور ایک دودھ کا پیکٹ اللہ کے نام کا کسی کو دینا ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا لقب نوٹ 4 ہے. کینسر بالکل غلط بیانی کی طرف نہیں اس ہفتے آپ نے جانا. کچھ لوگ آپ سے باقاعدہ غلط بیانی کروانے کی کوشش کریں گے، اور آپ نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کسی کے ساتھ کوئی غلط کمٹمنٹ اور نہ کوئی غلط بیانی کرنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ اس کے نتائج بہت جلد آگے آئیں گے. اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا. بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کو تعلقات بہت زیادہ بہتر کرنا ہوگا. بچوں کی ابتدائی تعلیم پر ذرا غور کرنا ہوگا آپ کو. گھریلو معاملات میں بھی کچھ چیزیں جو سی ہیں ڈسٹرب ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر تو ہوں گی، لیکن کچھ تھوڑا سا آپ کو اپنے جو سا طریقہ، اپنا حسن سلوک اور اپنے جو سا باقاعدہ مزاج بدلنا ہوگا، اس کے لیے بہت ضروری ہے. ازدواجی معاملات بھی بالکل بہتر رہے گا، لیکن اس ہفتے کے مڈ میں جا کے کوئی بیوی پہ خرچہ پڑ سکتا ہے کچھ کی صحت کے حوالے سے، اور آپ کو کوئی انسپیکٹڈ طور پر کوئی سفر کوئی ایسا پڑ سکتا ہے، یا کوئی ایسی خبر آپ کو سننے کو مل سکتی ہے جس سے آپ کو جو سا من میں جو تھوڑا سا کافی کیا نام لیتے ہیں آپ کو کوئی دھچکا لگ سکتا ہے. اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھے چلیے گا. لیکن 18 تاریخ کو بالکل آپ نے بھی سفر نہیں کرنا. 18 تاریخ کو کسی قسم کا کوئی آپ نے لین دین نہیں کرنا. اور دوسرا، اپنا نصیب آپ نے آزمانے کی کوشش نہیں کرنی. شیئر مارکیٹ سے ذرا احتیاط کر کے چلیے گا، بلکہ رک کے چلیے گا بالکل. تو اگر آپ کو فائدہ ہوتا بھی ہوا نظر آتا ہو تو آپ نے بالکل اس کو جو سا اس کی طرف نہیں جانا، خاص طور پر 18 تاریخ کو. اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھ کے چلیے گا. باقی اس ہفتے کے اختتام میں جیسے آپ جائیں گے آپ کی سوشل ایکٹیویٹی بڑھے گی، اور کچھ آپ کے بگڑے ہوئے کام وہ بالکل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ہفتہ جو سا آپ کے لیے کچھ خوشخبریاں اپنے اختتام میں کچھ خبریاں لے کے آئے گا. کسی دوست کے ساتھ کو ملاقات متوقع ہو سکتی ہے، اور جو پریگننٹ خواتین کا ان کو اچھی نوید بالکل مل سکتی ہے. منگل بھائی پر خرچہ ہو سکتا ہے، منگل 12ویں گھر میں ہے. پاؤں کا ذرا خاص خیال رکھیے گا جن کو شوگر کا مسئلہ ہے. اور دوسرا خاص طور پر 18 تاریخ کو اپنے وچار، اپنے من، اپنے خیال پہ ذرا کنٹرول کر کے چلیے گا. جذباتی مت ہوئیے گا، اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. امپورٹ ایکسپورٹ میں آپ کی اس ہفتے کے آخر میں کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، اور وہ ڈیل باقاعدہ کامیاب ہو سکتی ہے. آپ نے یا حفیظ ہو، بے شک وہی حفاظت کرنے والا 309 مرتبہ پڑھنا ہے. اور آپ نے باقاعدہ پیر اور بدھ والے دن چینی کی پلیٹ میں چینی ڈال کے ساتھ تھوڑے پیسے یہ آپ نے کسی فقیر کو ضرور دینے ہیں. اور بدھ والے دن 2 عدد پھل آپ نے ساتھ 2 عدد پھل بھی دینے ہیں. آپ کے لیے اس ہفتے کا لقب 6 اور 5 ہے.